dawo da ita ni asab sibe dawo da ita ni asab sibe ni kalpe ni nyay mun jabul chauffeur do abe bu kunu nyaaje chauffeur bu la auto ko bine paceto mun je chauffeur bu sama sa jasu Allahu akbar comme je vous dirai ngolom c'est tout keta ni legalo mo wo baby itele ma fele la ay c'est tout bunto legalo mo wo ba fala aboto legalo mo wo ba fala ni ma ay c'est tout ni ma kibaro mo gara soto isa mo bada musu futuri ma take onya adda bata konto fi ay c'est suwa julindul be ani be kanol suwa kamase to kambanol be suwa la be kanol on va konto fi na to ma du aw samaka ka samba baba la luma ma samba baba ya keri ma ya tata kamandi ma sunguri ni ma bot pura so ta wi la nyandi na to rom wandi luo ya fo ni siloka mone be te dai be mun fala ja ma lay tente ko mo fonni marite anzer de manyan nabila sahala itu se kunu na sahanu wala hafisa biti abante bi ko dole sai in kenna dole sai in fonye ya hajara marite ma kenna kabiru nun to luoy majam ni mutale konna ime kuma ko ngalaka ime kinyin kula ngantata ngalaka itaria do man dental bitato malaite nte ko fole no ko fa benyi bi luoy majam itala mum babati to ko ke famati bo tete wulu no kala ba bandi dem ko wulu kana ko to kana ko de baba bila sita awaite no ibata konto fi ya sin kala bante wulu idi la ko ka baba hani man trasu wala ko do yad ne ko baba mukko idi la ko bari la fulo be idi bulu yalo mallati ko malam odoro bari fongam fam fale fongal boy dula ko yanna la hal takki dula ko Allahu akbar bila sita dindi ya tani haji bi sigira en kono fa be mutali bulla ala nati idi intelo idi ko to ngati atala ina ta jambi ala nati idi tumbe lu kurgo mun nyanta dim kurgo ni dun tabunga fa yibidi ibe sigri nyebi to sabala wa hando ko ibu baba la luo lon jeti ko bila bi sita ibu yala altel fanni mo homa fa al fale idi ba ite me kuma fono jamu idi la luoleti ite bedda kanto muso an tenna bolano jande jay ayo tamalo ko nyame to tenna bono la jam ndo fa na geyal Sabba fanni idi koro. le manna har idi fa an tenna bono la jam musale en dumo kumo bula inda ko yonken ni musala ko moti ha ni nder ma haani ka kumo fonte musala kumo lo muku ita ko fan mu ha tenji dolo di ay satu modu ite ni musa kuba ibata fa teppuno ite ni musa kuba tema ni yaaju ni musa tema kala bante akubi duma nte sede ya taw Allah ya lo ne ite ni musa kuba malan kana e kra fo mala nko bandi mi so de ko fi ay sunu karnyan na tenkan ruwa nyimma ha man fu e pia ba fulne ko kunnan dinno munalo kala bante nan karaba samba koro Sinyo ko toro dabinyi. abala malolo kumbo Ni. Wow. Kuno tutale Eba wa. maya. Gara so to kamari ngol ba. Surtu fa la kamari ndingol je. Fa no be matitila le. Ni. Ala kono be baya julu be sabara fa janne. Ata manyan. Teki. ite ala sogo ka tabiro kije me sai Ala fele. momo nay problème so ta fama la ko akema aka tela so ko to musu nay problème so ta akema ya aka saya fama ya ta nyate arrange ita ko arrange fama ya Ni ano ko ba segala idi la luwo. Idi baba la luwo majanne. Wala idi la ko photo yi mobili. Wo mu zero leti. Ime tay baba ya. Ordani wol diamo non diamo andem pata ko ri nyinku wala fa futo mu forcele di mbesi la jam lumu defam fa sita nyinku wala fa sa fa futo nyi mu forcele di te sagi la binte sagi la sin mbesi la jam nenne isa kunte filini be lo ma jam mata ko ri ya la son ta jam mbesi la jam ni mo dele mbesi la jam tata la hani jam ni jam mum baba la fordani ya la so ko manke forcele ah nene ma nyi si fa
ana sahabum be mbola jam ni ala sonda jam anene mun keta momi fonyo no bulla jan depuis so wonda be pengala jam muno na ko yidi min tatara lo ko no la yarele ko mol batani way ite be jom bolo bi tele may te mo mol batani la yalo mum ite ye fan dalindi ni te mu ita dale ki te bul ka way ñebul kaminto bi ibe ngosi la walla ngosi ite ime malu d'accord qu'est-ce que c'est mais ray to nyambe wala folié ite ray to non pardon fala be anglais kan o fala o pano na ko ya te tatara ko ibe ngosi la walla ngosi bi wongo sinti mala ite wonna ko fa on so bi du ko fon ko to way momi fonyo ni no bulla du bale albari ko pardon te sino wala ben du kare tambi te si nata hera silon drone la ba ñi wato be ngi téléphoné nga kilaki imanna awani hanji jan hera silo drone mu asula ko wala annati jan asubaji mbare ndingo ba bi intele solo balla lumi nal solo be non ha alna tele fo hantara ni haje ente nata jambi ba muso e ko muso futuri ngase munyale anu ngalon ko asumu dinno de bari mo munyalale a munyatale nin ko munyatale ngalon min bebe tambla yin so kono ja itele mu janke wati fen de la jambi isa fu mala ne hadada fen tiyata jambi yin so kono yimbi e ba fay tel hatinya bay tel mu jan alfati bi ni haje astu nte ngasu lon bira de nani ngalon ne ngaji golon ne fana ko min belata ka ngalon ne awan natale yalon duniya si tamale wati do tambita fu mantara bendinno bedula min bi alhamdulillah rabbil alamin alkano ko jube katu dinno torale yin soko na jam ngalo ne fen nakata la jam amon bala karola ko tatel la karola ay tel mu kebati nta fala momondi en jambi nte intéressé la momondi ne be intéressé tel la ba tel mu kebati bako mo tele yalla mo wulo di yalla ma falo di yalla mo gosita adu mo nanta mo di yalla Allah taala lungo minna alhalana wolungo ni himira hadini wala karawti nya ha dingal bulu bi altel mo joho fen na manke jusu gandole tin sokono ha imu ke balti laftale hi rectifier hakke ba woloke iwatame ni hanji ja wala hanti nati ja anu ngeti nyaminte mu ke ba setano lati iwatame inyabi wulu imu setano mbatu ha idi amu da be ma fe fo mbeyne batola mute setano ite mu setano di asu mu setano di asu la fama o keba kafri keba mu setano di fete malo asu suno bandiyo akana malo sunya ja akadia fama la kasamba yandra mol bi asu be nyami mbafule ntenya asu ni malafi asula ndoma wole ko do ki parce ko do siali ndoma fa amalafi asula ntele nya ko negoci ya moydi asu mo bandiyo leti asu ka malo sunya gene ka ni ay musomo be malo sunya la aba sambala aya tarala suwole ko wole ka ke ntela so ntel manki mo batari ntela jube ko ibe kuma fulante ntela ngia responsable oti njube ku ken korra ntela responsable ni aje bi bina soko e ba fulante ke ba katato italam katato di malo ndenya respecter no ndo nte yamara fo ibo modi momo yalla asu ya fayte man ko fa ma barka bari mu fonan tambi taw silo altel be joni julu kili ite asu fama tous wala mo la ko mo asu be fundi le janne ntel ni asu ay tuge ntel mala fi asu la ay tuge wala mo la ko moti wala anyati silo fawti asu manke tusi ni asu biga hani fitaro am kamon lafa asu ado hotel fo al kodo bina dra ba do mo kodo bina ba sa ala soko na kodo do mo karo al buka wilki no ni aji bakala ala ni tan bismillah mbati la ko mo men ati sola asula ha
mati la ko momi asu batari kana ya fonte kiba kam ni asu ya lonu muso mun la tani na ni asu man kili mo moyta amerique e tani ñom musu asu jarin ko tamba jawe tay ate tula jam ni mon nati jam baba e esatu yalon futu sani awa futu sito e bukatano faransa gonte woti ka futu boy ni cetemo kono dimuso anya mini na dala karala na ma sigi futu dula sigi dula tala faso ma ke futu dula bari fana e ibitan kula ama be ibali mata taje e kata sonko fonte grimbo fonle kita jeto bari nga la sa nyamin ibitan le me kundi wala malla fi fudola ye idi fana sambanyola idi tu mankete bari sai bara bo nyama e ibi sigila janne teta haidla ko ni te sagila je foni nga ke kendo je mi ko bitan kendo mo sedi ka dum ni ye idi wodi ke kendo bar ni bitan kendo te ate sigila fudoto ye sigiri ye ala kono nga ala muta fola to mo sida to mo men ka to mo sola sigote imata fudoto amandi ya kono ibi sigila ni ala sonda ite fola fudu gela wala bije Bapa mi so bay me kuma fo nganta laka bani silam fanam bitaral har mena la tula jan bari nin sago nin dinom mi setu jan ha ide hana bari ngana ta luom wo bediata ma bala wala bari ye sagi idi teje nto kala ibe sigila jan fo dana ta tumo ni se aku nyata bo wala bije ta sigi kayda wala mo min be toro la te so na wala feu bi toro futu fo te so na yiti de feu me wulo kam me wulo mi ya no pa sim to ko hakilu la wala bi de as ndele ye kelem lapto non na kacca tilip la fel umu ke la nyi ko da kana tembe angel nyal mala wo mu ko e kumo parce que te mala e ko wata tan te terote angel birinte na ku toja ante fanan kenonte amen so hero lo somanda amen so hero lo suto ne lafte kema ibisi la le munya ni ka ko moye munya furi nyino ne da manda me be munya la le muru nyin ko rate e futu mo e be munya la yala ne angel musa te tela ne tembase e futu ta han janninja nay ifo ya ninte mambam futu bayaje nin sini turu mun beje loyen kono ja hani domuro ni sago mun ta keno loyen kono fo nyaabe nyin quartier mo belale nin sa hoye yemo ndim fula ye lori njammin benna kumol mo fula sababe lori ndawda benna kumol ni medunna is dolto kumala fesi bulo jodin ko ngalon katti ben talama wo be anzelom ani malam idorna hausa ite dum franchement ite lom nyenti musa kabirin dum ta jallu men ngana ma agandi malam bulla fa sumari nga dor kuma wo kuma na tarta ka se dinga ni muso ni futo tebe iba be siloto folo musa kon hadam tan barla ba wonni fanan nati ilankan na hamadema ala ta ko labi loyen kon ini musa doro barne haje kunu man si janin kunun ko nju sole mandiya ibe lo kono fana ibe fanga be kela ibe fam fa hawalo be kela abotele fanti wala kende man sin bari jana mun fonyate ni ala son tamba kala safele asinte ko adum fanan tata nimba fanan si sumota ko ngala sa dum fanan yemo kona mo banda dam mandam neta ini fama be kaccala yemo recordat kana itembe anzel feje kana itembe molko monko ani ta fonja e ko kukuru fon kan nka moyna bar muke la moy ite ne la te kema ibe kema le muta e fe fe foi kana
ike ma jibe ye fanya ajo balo beta hani fen kendo imuko do ma kende yi hakkilo beta yalla isa men anzel le kema iri finyina no la anzel ni malam yalla malam anzel le ka sambanya anzel do mala momo do nyun korda momo nata jando asi pero ta e pintande korda ndon damba na neta ini fama e kacca e muru korda ni o kenye de abdi yalla nya Yung po nga mo bari kundi ndol na bekel na problema nin tata kung babi son na ba malo sila nang buki o kila nyamin vraiment lafta sagila na rin na futo dali ne fa o manso ndo fa binala jël ni fa may kacca Nani basir? Abu. Iwana. Gando. Dandi yade. Taman wala ni fenge fa benta to no. Fenge asu fa benta. Ay asu benta. Jam fenge to jabe ko effet de toilette sa on la ma. Tanatala. Tanatala. Asu de fa ba ke ol baru muso wala ya badani alani yekko. Onde asu problem ta asu la de. Asu wala to wala. Asu man ke nyumbe muluja. Ati ta futu wala na man ke ba jabu ni ke ba no. Tananti. Yo. Asuba. Aha. Odoron nan de. Ya da mu ta jami. Odoron. Kana godo handra sikirwa kana sambamu. Yo. Ajana konto fille silemu. Amela babaya. Amila jam. Yonke. Ha. Hani jampong. Tabiro. Ameake. Tabiro pong ameake. Hani simo. Ani ndey matala ninte. Yo. Akurule. Konon kururoti ke kendo ke mawo nyaman. Yo. Iyo. Ate kwani? Asingo la tu. Ito kono kilay kan. Pata jagan. Iyo. Iyo ke mo pampano. Awa mo tu mo andi. Awa. Dawo da yaje kordati bije ni na kunda bana kordati bere nyanko ma korda bana kordati bere bari nte jandelo kordati ni alson muso be wol meji kulu ye natin te na korda ye na korda kulu yandi te kala moko he intawu asali ite de sino ite ya mero pantim isa ko ni na sun kutun ni ite de sino ite sino na sun kutun jeri minute pula jam minute saba ndani te kunna kan jang yalla ne ko ni bi jang kamani kention tineta la soko ya yebi ni mbok je yolne par ni fa mala soko no hani je fa nyale tije lu aso yo kesate mala kaga mona e tanade matu atande ko ila ngajuma wete ite agone tele da manga marcelo ila wede nyam fa nanden ko ila wede ila may mum fale tata me wandi dum bulukano a giniji mo wole ala nin kilaye ni mo wandi dini ko mo go ese alfa yale ni be lo ko na yeki alfa ki seki alfa leti kay ni new na mayata ni new kandida ta ita ndi flamanyo le yam ni ko dandelo alfa ti ja tebe alfa mun ti taman alfa tilindinti kanti me alfa ko ke ka fonte manki alfa bula wandi dum no mata nyaadi le Defo imam be fo ya de hantan tele saya te diamu te hantan tele nya barnin de bi janu tumbe bati sigi kanu ndari ngene na ko na ma tay ko na lamba afele aljutele isako wala bula boto ni ilo mbe sanse la le ila mai falite matu mbe samba ko to yenna ko moydi sai te ni mo walte wandi di mo walte ko en meta fo le la ko intije la khanyin tije ko ga jere alfa ni be alfa ko na fo nyami ne se alfa ko leke tata ise mun gal wandi dum tan kunda alga mo ko se bula wandi dum fara no mate nyaadi le te ko ndema to ma alfa yalo sila me mun fara na ta kunno la ja ay te si ababa ya na si te futo be banna wulu ani felle ta banna je kan ti ma futu
ani pelle ko ni inte mo mala mum bi mula nyinti fana bari idi nati ko wala ja abi te ko wala baba sai la taboy lan kanema sai sai mbatu sai la taboy lan kanema mun sai be sona le janni mo ko kuma ko ala dol bol mutali afal be wura sai be sona le kuto kuyo adibe regarde-moi afele hani cigarette education ko ni na ko do sunya la poso ko on ni responsable ko ti kala banteo ni abi dawda be sunku ndir no be kasala sunku ndir ni lumi yene bon ko woni be samala ko yando bandi wa asu jangi so ko le ganza insa fi nyokun pat kama dindele ta kuntum kunduna kulubali yaka dia nan tan ci kunno kanje jan telo kali foti ja la preuve mo bo be kala jan inshallah abu ini bi suare ni bi tidam da ko ni ta ngam na biyo te soirée ku ta bagere ha ko san la sala ay ko yima bari ti ko yima lan da sala ay ko yima nak ni ta ni na soirée to ya lon nak no pa kon problème di je soirée sen don fonga don dal fon dafu ñoo ko dem momo bi yalla ñala ba ko ni ta soirée to mala yan don fon kon to len tel mo plonda fo mol be ya lon ko ala boy disco nata ambo mo be ya lon kon nata de wala fa de yani sa intela no la fon nyaay sédé ala quoi ni nyaay sédé ala mareta ni molta ni nyaay abu ouais nande biyo kay no so be luwa mare ibaba ti jam biyo e be sumuru ta meta jam ko wala yo problème da ka berat la fama wo itu palo ka ku fu mala ku fu ko jaaxal ko itu mu dindi wala ay mol bu da mala na kol ke su dindi fama tete jele nyami fo yalla bi mu nekk wala jam beto la mala tan haajo la len ko hanke ko mon ni hakka nakasile fo nke kili na sunkuto la kol ndoko la muso bari yake tu sumai kana yin tinya ni ya nyaji do be telal fa mai ke janni ibu kai si ai fana mutatendro kai mutatendro iyo sunkuto ay mola kuna bi abota korda kuna tata mantra famaya amannaja ndela tale ika garde atata dawda sai yebulano yebulano ye fefe munje yafo ni bata wulo bula sa hawko kala bante wala ndindi may sindi non soko ko de hey ni ziata no janne per lu ataye besu nyaay samba fama jok ni samba le soko ikata di la dindi ko tulunga ndel kay sa sara ko di balle anyi be samba ake sunya ko ay tele sunya no nya bu sabu silo ya jamu jamu nare tombi asu alors maaleykum salam ça va là ça va maaleykum salam alhamdulillah ça va un peu content ça va et content ça va quoi mais qu'est-ce que vous ne parlez pas français ici? Tu peux français les fois c'est-à-dire j'ai mon ami, je crois que sa femme habite ici. La femme s'appelle Astou. Astou, avec une corde à gagala ligne. Asina même une corde à gagala. Kanata Astou le gars. Kanata Astou le Qui comprend, qui parle français entre vous? Mais ça me le donne droit. Un peu seulement. Hein? Un peu seulement. Ah oui, tu parles un peu? Oui. Tu habites ici? Si. Ok, je suis venu voir Astou. Astou. Ako asala ko kala mala ko do sunya mala ko do sunya kana ta asu yale asula ko ya nati wala nati asenti ya ko be ko la sa fa ya ko wala asu adana mindo o borta ayale mi asu be dami afa ya te fon yale ni asu be dami ni ya adata asule kai tabi be fon nke ma to ma qu'est-ce qu'il dit celui-là? Où est Astou? Tu connais où est Astou? C'est toi tu connais ça. Mais c'est difficile ici. Toi tu parles pas français? Mais tu parles un peu là. Akomu. Akonde ne français faut quand? Ina konta malay nte be silen sa asuka na kalabantel nati nyin ko danko yem fa. Moi je viens de voyage. Il y a la femme de mon ami. Son mari c'est mon ami. Nous sommes ensemble à Boston. Alors lorsque je suis venu, mon ami m'a dit il faut tout faire. Il m'a donné l'adresse pour voir sa femme. Alors c'est pourquoi j'ai passé. C'est pourquoi j'ai passé. Alors je vais voir Astou. Et puis il y a mon ami aussi qui me dit qu'il a une fille là avec Astou. Je vais voir l'enfant aussi.
akwani aso adi ngol sutana ta wala kam ayo ateta modi ateta modi modi kemba nyapo eba ndo ma wala ta modi ndi itante udi nini asuya ka complot kena sate ko ito so tele jam Qu'est-ce qu'il dit là? bani na yin kenni na ko ka ba ko yata la fan kela la ko sate o mari te sate na sai le petit enfant là elle est là mais est-ce que toi où t'es comme ça? Non mais toi, je viens de Boston, tu connais pas Boston? Akabe bola Boston nata Boston Boston wo sate to jela kane o fenge be jel asukema fus asule yin kina ina ja asule kina ina ja mo kense kakara ana kakara so mo so kense du mo so ko Mais toi tu es le gardien de la maison? Nte gardi ntelo hey ni padam gardio akonte ha konte mo yalla ni pare tam fe yalla ni pare tam fe yalla ku ko hey mais ni gale bu ka jam sigara gale ko nte mo siri folle Mais pourquoi? Mais pourquoi on filme pas? nte mo siri folle ti C'est qui ça? C'est ton père? Oui. Ton papa? Oh, mon papa. Mais il est beau là. Lei fomma fo bi kondo de tabila yambi fomma fo bi jando mo de kele jam yalo nyofo nyafo bi do mo de kele jam ye mungi asuya fo ini asuya ta yonna ini yente tan kundi wala ini te tan yonna ye asu tan kundi jamma lo to mala jande yenne ko moy ito man fati hani kan di amon aman folo di amon folo le asu ko e fata wala mayamu ikata mo ite pour mo ikafo ni asu betete asu dunta de bale ko e fata asu ko ko malan di amo kanyanta kanan to batani di amon ni sama na jun ak ala ni kila ni mala bi di amole silo mo yesa yalla soko ko fa yalla ko ala soko ni jata je bibi lamay ba yo ke asula e wati barin tenen to botaja ate wati ta ala sadita ni ala ni ngena ti to sokala ja misila jana fayde ni cha hani pianto le nolati ninde pare ni ma do ngoro ke bi ma do ngoro ke sama no ngoro ke sinindi inde be saylal ali ay benu nge yam yalla nyolo ja mi mal tombon ata mala mule mbala ta ninde tabila bi ni en soto e kalero lo tar nsi giota nya boy la sinkiro ko ay be tabi na do ma faydia ita do ma ni meta so be sam jagi ali albe ibe saylal yalla ita bala nyin ko da bismillah parce que yalla ko jeni tata ke ali yaje fatititaje sare tititaje hani fete futa na waje isa ma e siuna kablu so manda fo salfana e yeda futa départemental liw jang itation la ko la yena ko moy dimane forcé ta c'est parce que ngejele la ko diata nyinu ni atra ni asula konte ni si konte bani asukolo ita fo as wol nan tata asinyolia ko beto dama ko le foyete ko ndela karol pour mo aha asuya ni tarige i jan kamangel kana asunyoni sai no nyalon ko politiko i asuya kalabante yale ke sambasya amoya ko nyumusu diamo pour mi kata asunyoli ita nyumusu diamo ita bulan asen na wala nana sai ko kurobe ko ita nana ko mu ne kesa afaya mu sai kaunka mu fafu ate ka mu le sonka fanga ni nyala nyamu tare tap sai aka mun beka sa ta go nyomu tare sa afo lay mu ne kata yalla malan to man silenya ya fa ya fa man silenya ko ndata asunyole ku beto dra ko le pal wala ta to tinyate le fo nko ndera ko ente jaxal bante ya ka tawla su na ta asu ta kamano kile na ite mantara asu pasa ite mantara ite temale imanta jang ibe tema ibe dinon ba ko nya dan ko le ko wasa e prepare bi te la jam bi te la ya nan la bi ta bari ndey le musu futula ke munyale ndahandi musu futula ke munyale de ndey ini malante ma lungolung alnana makoy al lungolung an atar mamma wala fang al buke miral dingol la ko la buke miral de ite ne to ma fa ite fa yesi mo to wi keta sa de ko kilinde wala be sa as nama murja ndani mala lungolun tam asa jibena mama aisatu bali mulula jango par aisatu singo ida fane bata damu keta doron mu manke jikkot keta doron god kana batandi dia itini mala be kila alnyo seitano atakeri dukare hinta sawane na mano tam wallahi tara futo be bambannale sa ila njakkole sitay ngon na may ba ila njakko may ba ala fere kala asuboni nte ja nte jube ba pour kente bonde ja al fulo le pintula no bolala bare nte bo emaji idingo fawna tay idala ko ndey ke malu tay hajo ko ndey mo ke malu do mo ta kana ta batan nyaro mala ne ka bara me tulo bungo yin to malantin ase bona nge ni lapi ko yaro mbekeri mi alla pande wonde wala nge na jo ba nyo seitano tikeri
ni a fa sa fo dingo ay tel mal fan lolo asna ma muru janto antin kana to dia monde de mbajo nyin konta sa tabiya naro fon ko na fa tek ngon ko le ke no suko buka panu je Tema haji malam ko tama na intro ya to biya koy janjal sa janne mu fankala yarat jan mogo dan kunja koy gi jele itel bi fa en nan tan tata mu so ben fa nga sama fu isigi mun dia ti en jaya ki ya wala fa de mi filije ani so du talama ni laptana la ja na mole man fu no ana silani fenne mais imina ay Musa da ya nyaki ko fa to Musa ban yana ki ko fa to ba eh ni ka bune ni ma di mamu tamu haji mo Musa sai fulata muso yoro nana soko Musa itinyatal de Musa ite Musa mallalu la ko ini asu la ko la non bari sai non asu yene ni muso la le fo sai iman tuno kon feta muso yoro nana nga sani natalo yete mun ki bun ko kata o teta kata mai ikata tabi woni sun kudin de nani mero mun bitari sangi konon to amasi yen jante jen soko ne ja ni sai te tabi mala sumro funda la sumro aha yo wala ke sabu nanga makko ke sabu nanga makko kala bante am makko ifo yonga so so ko ne ni ka polo ala so si lu mi ngel so ko lawul mbe ila may makko le de bandi wa ila may aha wala mu medu ne tuno la bi tous wuliya ta samne si ko ala mumu ne chombe sama sama ne kala ni teni la ko rimandunde ite mi nanga ni teni ya ko rimandunde dan bi dilon nalo adibe ni alfa kunta tudi soko ala soko ya abije ko namu dame ida ko rabe tute anni asute ma la walla ila na kuila tije asu ma la na haji tije ala sarade asu dalin ni bandi ya mun na jan sai ya mara adiata enne ayata ro tudi iba sa ko ba sa mbe ko manta lan jari ibe te fonye manta ga sai ibe tata fonye ko ni sono mo be do ni ye muta jallu mi woli isiran kutu wolo ni ganta ma lunu ne da itala ko be te asarade kele te minna ja sai wa atamba minna ja atamba to the way wa merci kala bantele mu ke ba halatirin ko be alfa le tija le ko dal tela ala sarade si yeng mun sa ku asulen ku sila ku ko be do akoy tamale lew ani rasamanti bi tanyen bat nyata shoot sai mamboy atol do nyimdu luwala be kolon da sinandi la tendoro jibi ya si woto be kolon dam tele ba sinandi la doro ni mbari nata ay tarbada si jang ay boy tariya wa ye jiwo penk jang ni kolon da njibe ni mu yental de sa ko na korda jibe no rin te nyam mamboy ala yalo ngani kolon da sinao vraiment ban tianyele fan do mo Aku mau tangkur, tangkur deh. Kalau ndak kena sina. Malu luntam betar lah nyagi. Nggak semua bamban tebak. Tangkur, jibio ya osi. Allah. Tata. Mungkin. Kununja. Na luntam le sokaja. Yo. Malanga baiji. Lafta mun. Bi ko sinin ko. Yin lo yin bele de bi ko sinin ko na luntan soto ja nta jibela nta ta min tin ko tole mun
me mun kala mo be ko jela nya bari de man fato yale fato ya ja ba fala fato ya musa ibata kamari yano ita du mun ke ta fa ba kuma fa fa lanya ko na lunta so ta fa man ka ko radinti na lunta so ta yo bayda o mi la hajo ti dina sunkutu ban ko ibila kamari yale ko na kamari ya mo ko tije ita ya la mun hidi mun ko dani kono kabirin aisatu bota dalungo minna ite me hero soto bari bato ba ko ton yale bitali ya doro wala diata ni yonke isongo la muken ime mo nebo ida ta hapili nyami ita ime musununga ni pili wanya ma pili je wanya man namu ntai a moy setano alga pero be ka alga wani musala bo wanya musa bi sel layla ulol bi sel layla ulol ko tide jan o me musa ko bi sel layla isingo tibi mbuluka bi sel layla ulol musa sengo mbasi ko ndene me mbasi ko mima mbuluka de awe mate kamariya mbuluka ila saga de pato ken barka na benta Ntai hakilo tule hakilo ngai ifenya woni lo ifenya lo ni na pigi jakilo ni abakatiri woni ni Allahu akbar ni ala ton tay flago sima goga siloka na ja sana ala kila baro as bari fama tay jal wala na tay jube as wala fan ni kaccata mun nay mamu ngo ko yemuru korda ko kana jube angel le ko kana jube malan le ko isa jube nte ko le sa kente ko fana mo fana fay amandia dia tan ne kan dai yana den tenin sawnin dino bibi nte wala so kon parce que ni bebe den ninjel moy la futu bundal ni be den ninjel marne haje mbota je na ta luwa mba fanan kon ko ngatu je ko fa han idiana inten pour ni dia doron nom bay mba mbi tori le luwa kon inten sagonin dino merci ga jane nga idi makono fana nata après nga na stage man ne so do man ni e wak wodo sawol bilo ibita fala ko ngo ya jele ngo mu fune musuma samon kun korda atata ifa korda sa fen dia da ka ke mo ne i toti nyamanka marin sana ke nyaadi fan ko ngi foje la le ngan simba lom bay mo e bile lom paranti diali isina yi makono yesi su ko ne ye munya nda jube ba bari mbat wo ko on tatulo wanya nem fotata ni malam bi dia mala vraiment nak ndey yemun kenni adiya tanni abunya tam parce que ni doron nalam bi tombe be loma ji ni doron nalam bi nta bola luwo ko no bi barite ñu honti la luwo ko no ibe mu ñomun kiri al mu dimbe to dali yenji ko mi lafta malande nke malonde bari musu jikko wala ba banadi ata alay ay wo jikko bala ñun ko rata yumar la jeel wala nte ya fu ko la abi film jubela ayanta jikko changer awam te bitala fulnde yo bi dal na ja ha merci beaucoup li taté konto ñam mu contente baki yo vraiment ni nte bonna sate ko nyakibar doje mu yente tambitante kunti asula ko kote asu be fato yalla asu kamarin fulay ba bi sate ko nyamu bi dama ko tenke luwolun kamarin fulay ko dole asu bi nyami tulo kamano mun ka welo babula kamar sandi so wafe tulo wafe tal fo mon ni musolla tulo yo fo buka kabandi njabo nyo kabandi mun jewo la welo to nyo ja ala kunna to ko wala yadi yala afotugo adi fulan jaw futan ko mun ka subowa asuna ta yata sonna konton tabila mol de ya fa ka subo da mon je fa ko no fa na ci subu gaga la fa nan o fa nani o be nganda yo belon tenti kamilo mala to nyalo malan nte sa yin lilina ko inde ko tata tata ite be asuna ko fa la bula je bari waxa duniya le ka kunti ani duniya sa ben musa dum yala musa hawungen musa foni musa wali muhammadu tamu nemat mako non tu musa kanan tara kunu itari ngo sardigne to sare jam urara ko musa hantara be fengon pen dam polo ko tata he ngai mun geta musa ko fengo fen dimmanke de musa fo yonken ko fuyle manke ko hitulo yele
mbe kumo mum fola haddu tulola ako foye nte fango de mun nene man so tan Musa tem Musa ka yamba sabal mi so soko Musa e hanyin tenji dolo fananji ni mi ke ko asa ko ngotu wala Musa hanki fonsa nyoko nga fon kay ko isel layla wulol ko tobi kete nyani yayin lappe kurpe nyamba ben ngoro sultema Musa han ngalo bebe fate be jendi min nabe Musa han gidi le ken ko Musa hakilo Musa kabiri idinding iman kendiya ninna ngi samba soroliya ntele bi kunna Musa kana kumbo kana kasi Musa ndebe ngiarle mone ni kana kasi Musa jamban calculer mbe nkele nyani Musa mbina la janne nyai mbey bu telale fay sumna la ko ko nyabaka te asu akema mbe kudo fole la akema kan telephone la kuno idi abinal bari mo kana lon bibina la wati la profole bara ye telen asu mom ay mum foni asu ibo bayla lo funti la kurda ko ne fess ko ni sa ibad na meki karaw na mécanicien welo na ma son wala ay funti ko rako ay tuntul mo fulo dia kat baba la luwa maja ay tunna manja bari Musa bole jen sata du benni nani fitri banta asu dum akonni le ko de telephone to akonni ko inshallah asu ni nata be musu do ni ne ayo ko ni te nyala hôpital kana kasi be sabari kumbo do makka ke kayrol nde gere la jamne wata nde jubere me doka Naam. Itata ya fe baye mbena la jamu. Kini. Aw. Abo. Dimar akuma dala Nte fa fui mandi anya abu. Koy tu bila tu wombay yena ke te kilinti sai. Wo durun na le diata ni. Vraiment ante njuso sumi atale. Parce que ya je mo nini la parent be jankini. Il faut ini ha ke kilinti. Ini hatu sumunna. Ini hatu nyohon kalama. Bayt wala hafisa. Sako ko mo moy bari no. Binnante balulin to nyalum malate mum mbarin fawat ate sen na remplacer nole bakaji ikani bula nenne fe nenne mun tata munti ala ha dawo nyali do abe to lawo nyali e to ribe nyamin ala patake pe bata changer vraiment o diatante bak bay akilo la hawji anim fana mi tara la mun bay tentente man tara wal nten isena no luom fini après sen nga sumu comme ça kafu ñoo do bije wo akela atletu je sama no je walo damu to ji anatanda amo ina wali je kala wala fi sanyin sigoti wala Bitam kordan Yemol diye Allah subhanahu akita famot kito ngoti mala kordan dana wonde famate jela mbi jandu sayte bu kana suut atella suota tamandi yako yaje malam ko bende bulu ñu luoma ila sofalan ko loyi ay kabri nata nyalon ko dalati la itebe bolale sai sungudu ya fa mum bi mum wilende fa sai asu fa sa nyimma ni yaje ta su tela nene be pantalon na gauche à droite asu fa wo nyama tonya ka tinya wulo ko no bara buke laji kamba non fa zero asarati abe vélo moto ibere kay do bundal ndela soko nde ay na korda tinya asu na korda tinya ay lakatile nenne tale tambe nenne akoto adata nyi mefutu ametu dinno nyi futu asu lafta futu walal de bari nene ma to ay futu ni lolu nene na ta soko wono asu ku sobe bu kay lolu asu ni nene na soko wono asu aka korda be jangam ko malo ku muna alta muso nyi na ido mai ba yo ndefana be woleto alta muso nyi ne idi ale da ni make muso futu la de mor bori ku boro letem pour idi hakilo bu asu kam frem ma mbita to de awa ngati mbita en soto sal mo to moy bismillah awa zakona awa asat o manka fuitin koy kolla jale atije mo mum malo atije dal mo mum me barko ko da ila ta futu la
ila te kela ko ni ga den tani malam man benno ay ni noro jaw ya ni nem e ga den ni to rata bi lo ma je an zelle mu malam kono sai ko ya jala sante ko jibo fam meaki di ko jibo fam meaki di konton ni mbota konton ni konton talo ni natare konton ta alon ko mbita konton dole ni me konton luoma je ni nata si ma fana nyama kilin kono ni luoma kana fen fade nten na olu mbe tambi kan lundi male talo fan kono je ntam mi tela je iba fala ko idi nyantana la jannin tilinani idi ko nyantana la jannin tilinani kono kana fefo ntani idi nata yalo namambe kono mbe fero be kelale anna kacha kantu nyi luobe nyami te ni naman kacha kumebe minala luoma je musa nak ila kuma maso yaje ntenen sago mo yalla ntebele luo kono comme ngam fodoro wolum fonde na tele ja na sumunta ngabe nya si pay ngay tumando ni idi nat tataje tombe ka mbe sum ni idi be sumunale minala luoma je minala je men diule abe non abe nandi ame abije iyo asu isala nale fanan yalu mbaba la kolum bay min tuta luoma je tem ni ata hakele non te ni har ke problème to wala ke mala fi wala non dank wolbe se tanon le molti wala ken ko non kono yitu nandi yan tan ci mbaya ja kon se hero do nin ndani wol ba sila nyom malaje o luoje ko amusa tunga danya weda naja aw mbe ni mutala siman me wato kala nyina de ni tata na ta tumbe meta malalje ya ben tuma tumbala mumbe ni luo ko reda kono ala sonda bi ato isalo mumbe ke ay la tan kap nyol le ate to na ya lo ite de ni lo da na pe de nan bugula wuren kan tukunu yemunge ko te si me ka sigiri ne menyinge ni tunga gosinu he asiso velo kono tomalo ni gamo si famul ni ne si te ko bi munya like ibi to ni toro be fala ni toro wala be fa ni ma kenon te eta ite fallo mala o man ke sen ande wala ka mala sukutu ande wala ka mala sukutu ko ituje tu ni wato de inkila saraja sara de on be mulko ituje e man kuje fa da wule wule ata na dimbaya pombe lori telephone kan yo sa fe man to ale fa na ma kende de mu ko da tiote al ben tele kan sai nya ite nyente nye kulu kabri di ni fe mente be sai bi al be dorinte nde nye bondi bun ko ne yolon ni ke ba mala munkel ni ja ko na mun fe no ni to rozika ali njam fale len tata dina ni wa ko ni ala son ta ko be sigi ala ba jam fale ne la salade ali jam fa bo integka abi den ko ne ko nde ala be jam fa bo ne yal de nyal kulu palmenta de musa bi te inte jam fa dari idi binala ni ala son billahi ni idina ta kurobe ko ilal mo furu bebe fe nyonga le punti ko da ko ni ala son sai jam fa wotu tan ni tem Oli mbata nyagali dija. Mala po. Iba ka tiwa. Mbata nyagali. Kama nyali. Loko. Ibata kontan ide. Yonke. Idi bata telefone sai. Hey, lo folo ide ki. Yonke. Bari kili ro suti atande. Akabina ritini. Idibina. Billahi idi dusulo. Idibina. Mbata nyagali idi bata. Yalum. Idibina. Yonke ndele afu yeko idibina rek. Musa. Yo. Ndey. Do kili nyare nyon. Nyon te yalla ko da jam problème obi. Makon. Mu re nyon ko te. Korda problème obi korda ko ni ba ko mo. Akole ko. Ngandei ni Musa kili na sumu. Ndewole ma. Yo, na sumu ngabali ya sumu ke ko fi. Ye idi yani idi nat. Idi karantal. Idi kun kono sa ko ordinateur bigi tubabo abe dunna sokon do abe korda jubele do abalo na ko ja histoire bi janne yon adir ke wala no musa nyol kili ani nde kili nya si nyare yon Allahu akbar ka kili
asube tagala le few to doro ndi musa ndey luwo maja kon na iti binari ewa hani ngin tubabu bola le teng cha teng buduba nganga jam allahu akbar na idi na tubabu na americain yonke ha allahu akbar na ida ko ha dunia mu ñoo doon na ya fen fenje ha abi bannale wotame den sawolum dino ha ne ite fa yeke maji ko lon bantengal no harbi ike may la vitalale ha ima po mo moje min bi ke kula ela dun duso ko na yiku yalon to nyalum ha sai ntengalon ne ngam min foyente parce que te yik ngom bambam mimbe folate pour doron alte mo hada dale fonte ntengal no harite fon ujuso bele hakuro san ya woro san hanati nga sambo fonte on do nyaale bi tata ifolo mbay ya hakko to ye mum be foja ha mela to nyaalum ndeni tawoni dino no metti gilan na futu dunda bari yalo mu hol ba fala ko nte ha fatile mom fatide sa fente jutu maya man la fi wala to nyalo bari ngela ko mo be mi mbake la ila ko be woro fan sannale yendanda me mu to nyalti fon ye muso jele muso mi yalo fullo nim fayda be bulu isi fatiyale itel dum ma fa ha mo amanke ko kulbali yalo fo muso nim fullo be le si fatiyale ha ngam ye mum ko ni nte fana mbe wole kala do sannale nyata tuti ko problème ne ala son te ngale bo kelale yo inshallah ma kel ise konte ya hay same do mo han yo ya idi biya inde sudaro le ni da te da ni garanti ta ni do ko do ni bambante le ya ni bambante le kije nte ko ya kije ko be fefe mu kembuka so wala yen la ja rakaro nyanta ki samale muta ko nya maso nyebe jole tu simo be la mu ko jarra bari imanya so sama sita ko ni ko nya simo jakase abe fen ko kele wala fleur pour ni na te fu ngeen ni dal wala ngeen fleur ci yeen an ko iti mu police tini ay America mandar mo yaw ha isa tan yi isa ko ni mu bul le tite he iti sai te mentale jawo kai hani problème di janya hani dala cité ni maçon te ni be jole tout wa ni après mbasa ngene ni yu do ko ma jiri ni na wata la nyalo jiri ay do ti aban ay ya la sungu de ndimi iba ba da ko de iba ba ko de wa ni be mena sai sai jali sama do nga de de su tera asam to bungol wa ite ni la sama to le malam nyamre no sawa siram banyak kan polisi itu sini si kemana gasomo mbele banyak kafe tadi no tapala pamburu biko no dozo kafe nuaro damma sukuru fana tan dozo damma ite wote kono fala no banyak kafe ni futo biye bayaso yana mala dozo ke damma ne kafe après dozo domondi sukaro dinkini ya be shone ya ya nan ja fayda tele di le kay affaire bekk yante rom di a garanti tele ni cross eden yo kay ni ampulo ni na malata jang ni malata jang fombe doka be ki ka kale fo ti loka nde kono to banyana ton ko na
bon mira ko ñu jibira jamina la Maintenant, ça on a le bien qu'on nous pour la soumis. ah bon Oui. ko jero Era la moto. ah ça c'est mon frère mon nom atio aja allez-y Era la moto. Baza. Ata na jere jan hi sosole ten haifa kono nta ku kilin fa tata sina nyaadi le bi tilinan wan siye musoya tata o manka siloti koy ko ila fita to nya tunna kuma gema din so fa ni ga me salam salim ni ma me fana abu a satara anta ga fa yanda mais i comme me godo ki duma ko ma fa me godo ki kol ko ina ta jantiri na ni gara ya muso le tu ko ma gara ko ga jele muso futula le mu agi kanule munga ka tata lo ma ja tata le mu kuma man dire kono tata fulol ni wala gila muso la boni lo ni toro be dawoda igasi kale gana ti adu abulo ko muso ndew me ni la kati noja ame ku ke noja na bota kalta naya ya fa bita o kita kamarin le yawonya ni toro kuma o kuma muso ndew ni ame ka lo fa bi mun ke raja itatale koy ko nte aisatu ndey ntale ni ñi pulol be sibo imagine toi ñi pulol ntani ñil sebo ñaadi le ntatal la muso baye laftan nan leyka nan ban wala laftan nega leyka nde yi ban wala ko ntani wal sifintile ko jibo mumbe ko jiboti ni gaja nse ko jibuja ilan ñin nalo kabri natalo se ko jibo soto ja ni ñu il talo ya fanya ko jibo bandale onte ga fanya kankali bale bija so doran ne taraja konto ni mbota me konto kawran dante luto ja yo ñaan café nat café ñaade dal fa nde yabe dal wala wala ila musodu o futula le nta se ku poye ni gano ya ke onya ni ma no fana alon ko le muto nya ila muso ni gano da ura ta ya kama na yara ko kuile ke dele yabe dal bian fo saw si oui mais ite fa ini si sawa tan joy mais malam pourquoi Moussa boko dasu su ko bari yalla ñil ika fani ke sumu ne fo subay bu ka suto sino bon d'accord fano ka kala mburu ka tujane abukado wala na nya nga bay d'accord bon i pare so kono janka diamu dole mo moy iko Moussa ka ndela muso ni ila muso dohan janne iko jumale yo Moussa le afuta de moja Moussa iko jumale yo fo nati sa oh c'est pas important hani de sai yalla ko na fota fo isa so ni yo ko ntel yo fo de ala yalla kila to nyanta c'est pas vrai nte nenem ni mundo wala ti ni nte be ko na munela ndey anyo musu sobe te ko danko ni asulo asuwo sentano da mane dum asuda fa problème nati nte bari yil be mu mo sobe ni mun ko ndey ko yiloto c'est pas vrai nte mo ko mukko il be mun te do malati il be mun na di asu e mun problème nati ko so ko asu doucement pourquoi korda be nyami nu hani sa montara ko nyama yentele nyini munanna dia modul ko foja mu nyalon ko mo nyina fola foy ka fo Moussa kan itala muso dohan kan dala muso dohan mi wo pourquoi o so ko jam pourquoi ite mala en tant que responsable ni so ko pourquoi ni rôle ka jouer so ko jam je ne comprends pas pourquoi awa ba nyafo min dolla karola mo beyo lantelel bari nte malante to diatel fefe ya fo mala fefe ya fo mala go dako bari ni asu kolo
kana o kabri nata mafo e parce que dindi undi ni ala muso tema hakilo katara gel nyaage mbedeli pour hakilo bo asuna ko nya dindi ndonyi ni mu manki asudi asu en korda be tinyale aya be dunyo asu kamariyo ni sate kono asuna yaajo gel yama ni asu la karo kamariyo be sate kono suru a pantalon wa fidal beni asu be ngel woni soko ni ma lo bimba be fole inshallah kolda jang asu doucement sedol be be mbul tuuni be c'est moi preuve ndela asu ila asu bajo mo le fote la moy asu bajo asu akoto ma ko yakoto musolon nene to woy allez wala futo bantal na meta sita sokuna asu samana sayita to korda luwe sate fon kono ani asu ke lawto fo samanda asu tiya tayla soko tata lay na jama mbato be hakilo be jabo kay jama gardien ko le ay asu ke dibi wafi dula bala fu altele mutum ko sa fa la futo tinyata ngaya do man tinyade akema be ameri akoni awa anyi fay kamara ke oni na sedo no ninti kamara nati fo jaya fo ha to nya asuma ke bagasu asu bula nyai na kofo ani anze lei wala famio bari asu setano wo tenkudi kamari be sate fo ku jay wafila si se kili wafila ide si se kili wafila be wa telefon tous yena ko kala muta ni asuno ifonyo nyamu so so to sate ko ya sunkutundi sangi ta ane fula wo mbonyi ni ne vont le badi mode tata asu zero tata ko mu pode mi aman so to nya fo ibe to nya le fola ya yina na ko ale to nya fo to nya ko ga jele ye kiri folo ye wili tan sabo ki asu karon nyaadi asu yelulu ki tata anzelle wolu dankaro sifa de ga me jan akete la jan itelegi bambu intelle ga akete to ya lodi pour mu yel tan sabo ki musuye o vil tan sabo ko wala chokor hayi la musola bo bando nda dun tonya mba falen ni ga mu tonya salam ni ma mu tonya wadi ngral bi na asuman ke tumti wo kala musunte kane fam batami asu kamara keba ni rata nya kilibo jang fo janya fo aya fo asu manke bagage bi asu mu fandi salteleti bandiol bi gele asuta bandi salté wono asuta ha wala bi bon wala idi amutale musa tie mon frère e mon dogoleti e kumatale musa fana kumata lapta say ali na moy ali hakilol di mun na grand frère loti musa ite mun dogo firi ngadi ndama mala feya musa ite feya la man tata angeli feya man tata malan feya musa ite feya ifana suwo kono jang itelo mo be le dinu du manyana mo feya say actuellement mala kumata musa kumata ndebe pero be kala na solution nga trouver voilà nga enquête ke ngalo suwo kono jam mun tamata o tembo ni sinante ma ngalo mu ngata suwo kono preuve ko be mbul sedel be mun sina nyema koy enquête international on ka kele ma koy international national régional nte wo ma fello de mente la preuve le besola as e mum be ko namoy banto damman imuru soto yesi ye futomo famante ni malani lu ngolum kelo bari ma mira fa fombu tin ka bokor da to mo fon mi nda yalla ni defan lo doro ne benna nin sago nin dino lu ko non te balagi tan ko furende par comme tata fo gusro le bestola la tun ko ferende to ngata bar bayng sa ndu idi batanan ke fa to mando ke ba sa ko to ben furunga saagi malum te futo doro ne lo benna lo hante na mi ga saagi lo to nya mo ko na mana na mursu ko wita kawara ne kilin nan hajo lan kamu foenu ando mala afelana sayin idi sede ya be nale natodu na fam felenti si yala wala ku sutumati kamara bon nakiba yalo dunia ko ni ye kili kuriye to nyabo ni be to nyabo la ibe kili na ini ala le te mo to nyabo nye suute le bari
ntata juna mun ke Amerique wala yakinna ifinta madumondi bari nyesutele bon suwo kono jam kabirin tata nata ñu wato kono mais problème mun be suwo kono jam asiyata baki actuellement je ne comprends pas katando ma Moussa Ba fo mbari muso Angélie Ba katan tata malam ba ila musul ba ndela musul ba problème mo le sota suwo kono jam problème mi yalon ko aye mobe bulo fa sa in lafta yetili ini Allah taala tima ye koy makane lamu kilin kam ito nya ko ni ini ala tema ngalo ko rako humbi ke ni kili wala wassalam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما موي ما جي ما فوني ما بلو yes keba يدي مسيطان ni lanale fani kala banti be ala mo sanima ala sonta ko be soni ala ni ala sonta assalamu alaikum ya afele ila bandio su kala banti yine tinya yine asutu bandi abedi oh abedi on est pas bon oui on est bien les gars Allah me jonna oui tara keze tara apolotel sai no bismillah ha angela keba mu nyanji ko la kamara keba nata ko ji ako idi ko to nyante ay balante muhammad keba balante kamara keba balante sante malam ida du yawa ka jadi da malam nyaro keta iwa foko ka saro nyaro a dole Fai ina masu munnu wala ma an masu munnu na su mun tan kai ko ay mintu amma su anata bu ja idi jube idi ka ke ni alate ma yo jube yo akumu ay alate mo ay to ya alma to benje bak ni ha to benja ya kuma mun faji aji dan nawo ka idi yala kabur fo lolon tan wala nay to ya nyimbi ta ke dile ani kamba no mu nya dunya la kulo kambani wota ngamao kambani balageo atoli ko rasta ya rasamu asu koto kewleti muhammadu rasul ya fan binya fo ni kese ya fan rasa ani asu ba ma bota bakirin pakirin te mawo an sel bari ni ko esete ma jewo ke dile no jampa ko ni batin kana dinon Anon ko jefa. Chérie, c'est sérieux. Il a coupé. Mais Assou, il faut m'en content. Je suis très content. Ni navio kono ni lo son tingina na fu lu fa wallahi actuellement ni nga ko ngel la ni hani mun na ta ja ka bi kan ti la asu da ko la ma fa nay kan asu da est ce que c'est ni kala